So I want to request Honorable Chief Minister, sir, अपने आमी खान लगा कोथा भी भावना कोरी भी ना आमी खान लगा बच्चा भी तो मानू आसे तो ताइखान लगा भावना तो कोरी का ना ताइखान के किन्हें का आरु डांगोर बनाबो because ultimately they are the children of Nagaland. Say we have 200 seats in some department, say it may be medical or engineering or whatever it is. We don't want to take share from Nagas. Only why not you tell government of India that see Indian non-tribal people are also staying in Nagaland. So for them you please allot another 5 seats. Tai pregnant thakishe. She doesn't have money. तो ताते जाइसे ताई admission लो बोले निमित्ते तो admission लो आ time ते ताई के आयुष्मान कार्ड मांगे तो ताई कुछ आमी आयुष्मान कार्ड आसे that lady she had आयुष्मान कार्ड तो मैं ताई यानी क्या दिया से तो ताई खान तो कुछ आयुष्मान कार्ड तो न हो तो ये तो आयुष्मान कार्ड तो प्लेन्स मानू खान निमित्ते valid नहीं ना कुछ ना ताई खान कुछ ये तो that card is not valid because ताई तो 2016 लगा पीछे ते issue करा तो PRC आने का ना जमा करी शकले इतु है valid होगा so certificate issued prior to 2016 are not valid एने का भी कोई कहना है सभी ना तो इतु भी मानू खान ना जाने government should give a statement newspaper डे हाल दे बोला गया that your all certificates issued prior to 2016 are invalid. Do you think that आपने खान political representative लगे? Definitely. See, it's a high time to discuss on this matter, political rights and political representative लगा तो delimitation हो बोला से 2026 ते I want to request government of Nagaland that make one seat reserved for non-Nagas. तो इतो बड़ा मैं बच्चा करके भी कोई see never say that your home is Assam, your home is somewhere else. Your home is Nagaland, you are born in Nagaland, your father is born in Nagaland. So you are a born child, so you have that responsibility on this land. So अपने तो land के justice दिबी, जनम होइसे responsibility fulfill करिबी, doctor होई के ना दिमापुरते doctor होई के ना थकिबी. If you become doctor, serve Nagas in Nagaland. Ladies and gentlemen, welcome to Forward Nagaland News. Prior to 1963, before the state of Nagaland was established, Amikan Nagaland the non-Naga inhabitants of Nagaland Pulabar Tagishe. And still now, itadak be generation kind of continue kurase. Takan yate aikena yate kam kurgen yate boykena. Aro takan do Nagaland do takana chorus. They call Nagaland as their home. Now these non-Naga inhabitants of Nagaland fear that their rights are being denied in Nagaland. The Linguistic Minority Forum of Nagaland, in 2023, they formed Kurisha. Or they can have main purpose so non-Naga inhabitants of Nagaland can have rights or they can have culture to promote Koreana, protect Kurupole. So I'm going to kota Kurupole. It's one of the most prominent members of non-Naga inhabitants of Nagaland. Our community, Bra Aro, he's also the chairman of the Linguistic Minority Forum of Nagaland, Mr. Vishnu Bhattacharjee. I can say I'm going to look at the issues are over there. Sir, welcome to Forward Nagaland News. Sir, I'm going to do minorities can kiki issues can face Korea. Say do the Kotakur level. Holibi Agede, he do Linguistic Minority Forum though. अपने खान बरा establish करके ना इतना तो 2 साल चाहिए से होले भी अपने खान ना purpose खान ते why the purpose of this organization अपने खान बरा साले इतु तो non-Naga inhabitants of Nagaland खान ना interest protect करके establish करे से इतु बरा किले अपने खान ना नाम तो linguistic minorities of Nagaland होना चाहिए अपने खान बरा पहला तो अपने के thanks दिया से और आएगा ना अपने खान लगा दुख सुख कथा करे बोले निमित्ते आहा निमित्ते आमी बेसी थैंक्स दिया आपने के आमी कन्सेप्ट तो कबो दे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फोरम ऑफ नागालैंड किले मानुखान तो कंफ्यूज्ड आसे व्हाई इट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फोरम व्हाई दैट वर्ड इज यूज्ड आमी खान तो जाबे याते डिमापुरते थाका तो बेसी जात मानु थाके नॉन नागास नॉन ट्राइबल्स खान बेसी आसे तो जिमान भी आसे ताते कवर हो गया से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फोरम ऑफ नागालैंड थे तो आमी खान तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा सिस्टम ते है जाबो लगे
এইটো চিষ্টেমতে আমাৰ যিহেতু মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছতে মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছতে দুইটা ৰাস্তা আছে একটা আছে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি আৰু একটা আছে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি তো ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিতেতো খালি এইটো ইণ্ডিয়াতে হিন্দুজ আর মেজরিটি হলে বি মুসলিমস এন্ড আদার্স খানকে শিখ বুদ্ধিস্ট এখানকে মাইনরিটিস করা আছে ইন ন্যাশনাল লেভেল বাট ইন নাগাল্যান্ড নাগাজ আর মেজরিটি এন্ড উই নন নাগাজ আর মাইনরিটি এটো একসেপ্ট কৰিব লাগে এন্ড উই মাস্ট গেট দ্যাট রিকগনিশন ফ্রম গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড আমি তো এটোৱে কয়ে গভর্নমেন্টকে আৰু গভর্নমেন্টকে বুঝাই দিবলৈ নিমিত্তে আমি খান তো একটা ফোরাম বানাই কেনা আছে বিকজ there are lots of issues we have not addressed আমি এটো কথা বি কৰা নাই গভর্নমেন্ট বি না জানে আৰু পাবলিক বি না জানে কনফিউশন তে আছে এটো পৰা আমি খান তো লিংগুইস্টিক মাইনরিটি ফোরাম অফ নাগাল্যান্ড বানাইছে তাতে সব জাত লাগা আছে আমি কোৱা নিচিনা নেম কৈছে ক'লে তো আমি আৰু বি একবাৰ কৈ দিবলৈ মন আছে তাতে মারোয়ারি জৈন বিহারি ভোজপুরি পাঞ্জাবি আসামিজ বেঙ্গলি নেপালি মিতেই মালায়ালি ওড়িয়া তামিল আৰু আদিবাসী খানকে বি মিলাই কেনা আমি খান এইটো বানাই কেনা আছে আৰু তাতে আমি সবকে ইনভাইট কৰি আছে আই কেনা ইয়াতে মেম্বাৰশ্বিপ লবি সব জাত লাগা আমান লৈছে একটা একটা হলে বি আমান বেশি লবলে না পারে জাত বি বেশি আছে তো অফিসিয়ালি 12 জাতি আমিয়ান আছে হলে বি আৰু বি এক্সট্রা বি একটা দুটা জাত থাকিব তো আমান কোনকে বি নাছাড়ি কেনা সবকে লৈ কেনে মিলাই কেনে একটা বডি আমান বানাইছে লিংগুইস্টিক মাইনরিটি ফোরাম অফ নাগাল্যান্ড will work as a bridge in between government and stakeholders aman non nagas khan bilode aman koi kana hai aman kotha koribo government logote etu nimite amahan etu linguistic minority forum of nagaland banaise aro etu amahan laga ase aro issues khan bi ase apni discuss koribo pare sir jo ekta point clear koribo mon chado apni bram the members khan do kinga accept kore so to be a member of the linguistic minority do they need to have roots in Nagaland definitely sabi if you are not a citizen of Nagaland then how can you become member of linguistic minority forum আমি খান তো খালি ডিফারেন্স দিতে আছে যে নাগা আর নন নাগা আছে ফিলিংস তো সেম আছে উই আর ডিপলি রুটেড উইথ দিস স্টেট আমি ইয়াতে জন্ম হোৱা মানুহ খান আছে আমি খান ইয়াতে থাকে মানুহ আছে সাল সাল বহি গানা মানুহ আছে আমাৰ ভিতৰতে এনেকা বি মানুহ খান আছে এটো 200 ইয়ার্স পৰা ইয়াতে আছে 150 আমাৰ লাগা হিষ্ট্রি তো বেছি ডাঙৰ আছে আমি পুৰণা বাজাৰ লাইক ডিমাপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টে এতিয়া পুৰণা বাজাৰ এৰিয়া তাতে আপুনি কিবা পাব মিন্স এটো সিমেট্রি তো কিবা লাগা তো 1880 তে বনাই কেনা আছে এটো কবরস্থান কয় আমান এটো মুসলিমস খান লাগা তাতে এনেকা আছে and we have lots of establishment 1880 পৰা start কৰি কেনা আস্তে আস্তে temples খান আছে then Indian independence 1947 তে হৈছে এটো বিচতে সবে ডিমাপুৰ ৰেলৱে হাই স্কুল it was established in the year 1951 SD Jain school পয়লা স্কুল থাকিছিলে এটো 1947 তে start কৰা আছে 47 তে can you imagine ডিমাপুৰতে মানুহ বেৰা বলে দুখ পা টাইম তে জঙ্গল এরিয়া থাকা টাইম তে এনেকা মানুহ আনাই কেনা বহিছে আৰু ডেভেলপমেন্ট আৰু ওয়েলফেয়ার নিমিতে কাম কৰিছে so our people have lots of contribution in Nagaland আৰু কোন মানুহ ইয়াতে জন্ম হৈছে আমহান লাগা we have a bylaw because when we have constituted this body linguistic minority forum of Nagaland আমহান তো বেশি ভাবনা কৰিছে and when we have formed this see this is not a new concept minority forum of Nagaland because see my name is Vishnu Bhattacharya and I am president of minority wing ito to poila sob eneka manuhan koise because I am also in Naga people's front and PFTB moi ase to politically bi ami khan tate active ase kaam kore ase ami nisana dusra manuhan bi beshi kaam kore ase ami pura dangor bhal manuhan bi beshi ase beshi qualified manuhan kaam kore ase to ami khan to minority concept to poila pura choli ase to ami khan to bhabna korise if we do something aman to মিলাই কেনা কনস্টিটিউশনালি করিব এটো পৰা 1971 আমান এনেকা একটা মার্ক কৰি কেনা আছে পারসন হু হ্যাজ রেকর্ড মিন্স এটো তাই লাগা কি বি পেপারস থাকিছে নাগাল্যান্ডে উতো মানুখানে আমি হেলা মেম্বার হবো আমান এনেকা কৰিছে বাট গভর্নমেন্ট অফ নাগাল্যান্ড they have given a cut off year in 1979 in ILP আৰু কিবাতে ট্রাইবাল জোন আহিছে না কেনা
তো এইটো কাৰণ তো মহান চাই কেনে we have decided that it's okay. If government think that up to 1979 hobo lage, so then we will keep our members who came prior to 1979 in Nagaland, settled in Nagaland. Yate laga bacha, yate laga school te pora. Itu mati ke bhal pa Nagaland te dangor hua. Naga manu logote mili ke na chala manu khane ame la member hobo. Because ami khan to alag eko bhi nai. We will work for the development and welfare of this place. And definitely, particularly non-Naga community. But in general, for every Nagas, Naga bhavna kore. So sir, I'm going forward Nagaland news to apni khan laga minorities khan laga program special cover kori thaki che aro tare moi I'm going to observe koribo para to you are very concerned about the youth apni khan laga community, the youth of your community. So even you yourself apni bhi Dimapur laga product ekta ase, Nagaland laga product ekta ase, Nagaland educate koriche apni bar kwan nishna अपनी गवर्नमेंट कॉलेज पर ग्रेजुएट करिছে আপনি भी सो अपनी लगा हिसाब से फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू जो अपनी खाना कम्युनिटी योर कम्युनिटी खान अपनी खाना कम्युनिटी खान लगा बच्चा खान यूथ्स खान जो स्पेशली इन एजुकेशनल फील्ड है किन का चैलेंजेस खान फेस कर रहे इतने मेन पार्ट আছে सभी আমি খান তো মানুহ খান তো আনকেয়ার্ড চাইল্ড নিচিনা ডাঙৰ হৈ আছে মানুহ সেইটো নিমিত্তে আমাৰ খান তো গভৰ্ণমেণ্ট লগতে কেনেকা ক'ব কেনেকা বুঝাবলৈ নাপাৰে মানুহখান বি নবুঝে গভৰ্ণমেণ্ট বি নবুঝে এইটো পৰা আমি খান তো না হ্যাঙ্গিং পজিশনতে আছে আমি লগা দুখ লগা কাহিনী তো কোন বি শুনিবলৈ মন নাই আমি খান কথা কৰিছে ক'লে সোশ্যাল মিডিয়াতে বি কোন বি আগতে আহে কেনা আমাৰ লগা কথা নকৰে জানিবলৈ বি মন নাই a person is victim why he is victim how he became victim itu to অলপ জানিলে ভাল আছে তো এটো আমি খান তো সাবে we wanted to meet honorable chief minister এতিয়া লাগা নেফিউ রিওকে এটো কথা কবলে নিমিতে আমান চিঠি লিখিছে আমি খানকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মাগিছে আজি তক পা নাই because he has less and interest on us এতিয়া আমি খান পয়লা বি ডক্টর সুরজলে তাই চিফ মিনিস্টার থাকিছে তাকে আমান কথা কৰিছে মিলিছে যেখানে কথা কৰিছে at that time we have not formed linguistic minority forum of Nagaland but we had a concerned citizens forum ami khan jagana kotha korise and we have discussed with honorable that time chief minister TR Zeliang tai bi kotha to hunise amahan poila 2008-9 te honorable chief minister etia laga tate chief minister thakisile I have personally discussed with him আমি লাগা ইস্যুস তো অলপ কথা কৰিছে তাই তো অলপ শুনিছে হলে বি ইটস লং টাইম 15 ইয়ার্স তো বেশি চেঞ্জ হৈ যাইছে তাই বি না জানা বেশি কথা আছে তো উই ওয়ান্টেড টু মিট হিম এন্ড অ্যাড্রেস আওয়ার ইস্যুস ইউথ লাগা প্রবলেম এটো তো কবলে মন উই হ্যাভ গিভেন রিটেন মেমোরেন্ডাম টু অনারেবল গভর্নর অফ নাগাল্যান্ড তাই টাইম দিছে আমানকে তাইকে যাই লগ কইছে তাইকে কইছে স্যার আমি লাগা না কেন প্রবলেম আছে দেন হি সেড ওকে আই উইল টক উইথ আওয়ার অনারেবল চিফ মিনিস্টার আৰু তাইখান লগতে আপনি বি এড্ৰেছ কৰিবি এনেকা কৈছে তাই বি শুনিছে সো আস্তে আস্তে মানুহখান লগা নলেজতে আহি আছে আমেলা প্ৰবলেম এটো একটা আছে ইউথ লগা প্ৰবলেম তো ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম তো আছে সবে জনম হৈছে একটা বাচ্চা ইয়াতে হি মাস্ট গেট এট লিস্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটস কনস্টিটিউশন তে কি আছে তো এতিয়া ইয়াতে জনম হোৱাৰ লগে লগে তো এটো বাচ্চা তো যদি একো নাপায় তো হি উইল বিকাম a stateless child of India तो इतो स्टेटलेस केनेका होइसे कोले तो साबे इफ यू डोंट गिव rights like education rights after class 12 our children they are not getting any facilities from government of Nagaland like higher and technical education te taikhan to class 12 pass kora you know more than 10-15 students this year also in class 10 class 12 ito milai kana around 30 plus students can rank paise rank holders but you will not believe this 30-40 students tahan to agete jai kana tahanla future to iman bright nai because government laga ashirwad nai tate blessings nai government to tahan logote ekko bi facility dibole noy so I want to request honorable chief minister sir apuni ami khan laga kotha bi bhabna koribi na ami hala bachcha bi to manu ase to तो ताइखान लगा भावना तो करी केना ताइखान के केनेका आरो डांगर बनाबो because ultimately they are the children of Nagaland or we are the citizen of Nagaland आमी खान लगे कोन साबो
if government of Nagaland denies to take care of us, then who আমি এখন কোন লগতে যাব আসাম লাগা চিফ মিনিস্টার লগতে যাব আমি এখন মেঘালয় লাগা চিফ মিনিস্টার লগতে যাব না দিল্লি লাগা চিফ মিনিস্টার লগতে যাব ডেফিনেটলি আমি এখন তো নাগাল্যান্ড লাগা চিফ মিনিস্টারকে যাব তো নাগাল্যান্ড লাগা চিফ মিনিস্টার if he doesn't give us recognition as a citizen of Nagaland with rights দিয়া নাই কলে তো মহিলা বাচ্চা কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব these are very serious issues and government of India they don't have any knowledge about our problems our all rights are curtailed these are all basic amenities একদম important কথা আছে important lines আছে I want to through your media I want to reach our chief minister of Nagaland sir আমি হান তো কি রাইটস পা নাই কলে তো আমি তো হুদিব আপনি কি রাইটস দিছে many people are telling ki are apni an kile iman duk ase you are enjoying in Dimapur you are enjoying in Nagaland you have every rights I want to ask the same question to the government of Nagaland to the government of India that sir you give me 4 names charter rights kobina apni aman ke diya sakobina this is very important Amikhan means amela bacha ke like first is education rights te bacha to school jaise college jaise class 12 pura tai laga life start hobo to life start hua time te tai laga government of Nagaland laga beshi schemes khan ase bacha khan ke bahate porai ase for higher education IT ko bhi engineering ko bhi doctor ko bhi ছোট মোটো কলেজ তে বি যাবি কলি গভর্নমেন্ট কলেজ তে আজিকালি CU ইটি আইছে একটা নতুন সিস্টেম আইছে তাতে উইল হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট ফ্রম হুইচ স্টেট উই আর and government is not issuing a permanent residential certificate to children to tate bhi dukh paya ase without that certificate how I will prove that I belong to Nagaland to itu khan to higher education te beshi dukh paya ase itu ekta ase government to ame khan to dusra na mange like government pura at least say we have 200 seats in some department say it may be medical or engineering or whatever it is we don't want to take share from Nagas hole bhi why not you tell government of India that see Indian non-tribal people are also staying in Nagaland so for them you please allot another 5 seats so that 5 seats you can give it to our people ekta bhi na dibo kole to keneka hobo na 100% reservation for tribals eneka korigena ase to not tribals recognized tribals to itu nimite dusra khan to dukh paya ase so I want to request government of Nagaland ki education rights te ami hala bacha khan ke apni antu sai dibe means tangla higher education kena koribo rank iman paise iman felicitation program kore ase felicitation program te ki hoy ase you will etia class 10 class 12 la result ulaise apni an bi sabo felicitation program organized by X group in this school that college Kohima Dimapur so it's okay you arrange all this felicitation program but what you are giving to these our children are you giving any facilities itu beshi important ache to diya nai kole to amela bacha khan dukh paya ase and a day will come these children itu bacha khan to jaiga na bahar te pori kana ahibo pare no poribo pare but brain to beshi bhal ase to so brain bhal pora use no korle it may turn into some activities which is not legal eneka bhi manu khan jabo pare kile brain to stop koribole na pare tai to kiba na kiba koribo to itu government to streamline kora nai ami education rights laga kotha korise like this we have lots of problems I would like to request government of Nagaland to look to take care of our children those who has taken this degree from Nagaland from class 10 class 12 pass korise NEET exam hoy ase dusra exam hoy ase kun kunte bhi hobe kun qualify koribo tate ami hala bacha ke bhi add koribi talk with government of India talk with prime minister honorable Narendra Modi take kobe apni han to iman dangor one India one law aru sabka sath sabka bikash eneka beshi word kan use kore ase sabka sath sabka bikash minus non nagas staying in Dimapur to what is this itu to bhal noy to etu pora ami han to government of India ke kobo because Nagaland government ke ami han to pressure na dibo Nagaland government laga naga manu laga problem to beshi ase which are long time pending issues etu han to solve koribole para nai
गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड भी पारा नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पारा नहीं ताते आरो आमी खान भी ओवर बर्डन होबले काम नहीं आमी खान तो कोबले मन नहीं होले भी लाइक दिस इश्यूज बच्चा खान लगा एजुकेशन हेल्थ लगा ते भी आमान लगा बेसी प्रॉब्लम आछे आबि ना हुदा आगते मैं कब बिकज इट इज जनरल कथा आछे हेल्थ इश्यूज आमी ला बच्चा घरते मानुह खान तो बेमार হয় गवर्नमेंट ऑफ इंडिया কৈছে ए सबके 5 लाख पाबो हेल्थ किबा आयुष्मान कार्ड बनाई दिसे तो कत जाइसे तो आयुष्मान कार्ड फॉर अस कत जाइसे तो नहीं तो दिस इज अ वेरी और दुख लगा कहानी आसे आई हैव विटनेस्ड लेट मी शेयर वन स्टोरी आमी डिमापुर सिविल हॉस्पिटल जाइছিলে आई हैव सीन वन मदर क्राइंग आउटसाइड दैट मेडिकल हॉस्पिटल ताई प्रेगनेंट থাকিছে शी डाजन्ट हैव मनी तो ताते जाइছে ताई एडमिशन लबले निमित्ते तो एडमिशन लोৱা टाइमते ताइके आयुष्मान कार्ड मांगिছে तो ताइहे কৈছে आमी आयुष्मान कार्ड আছে दैट लेडी शी हैड आयुष्मान कार्ड तो मैं ताइक এনেকা দি আছে तो ताइखान तो কৈছে आयुष्मान कार्ड तो নহব तो एतु आयुष्मान कार्ड तो प्लेन्स मानु खान निमित्ते वैलिड নাই ना কৈছে न तो आमी भी ताते प्रेजेंट থাকিছে आमी जेकाने आर्गुमेंट करबले मन থাকিছে किले जाय तो मैं থাকিছে एने भी शी इज सफरिंग तो ताहन কৈছে ইয়াতে तो নহব प्राइवेट हॉस्पिटल करिबि आरो याते करले तो आपनि तो सिस्टम ते जाबि केनेका सिस्टम आछे कार्ड माइनस कार्ड हे करिबो खर्चा तो होबो मेडिकल लगा कि खर्चा आछे तो दिबो लागे तो आमी हुनि केना दुख लागिছে आरो दैट लेडी एकदम আজি एतियाहे डेलिवरी होबो निसिना থাকিছে तो दैट सर्विस वाज डिनाइड ताई आयुष्मान कार्ड तो নহব কৈছে आरो कोनबा एकजन साइड पर आइ কৈছে एइतो तो নহব आइ आपनि तो इंडिजिनियस सर्टिफिकेट आनिबो लागे लोकल सर्टिफिकेट आनिबो लागे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आनिबो लागे तो इट इज परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट तो माइकी लगते नाए खाली कार्डे आछे तो ताई ताते आरो ऑटोते उठाई केना ताइला घरते आरो दूसरा मानुह खान तो ऑटोते उठाई केना লৈ जाइছে टाउन फाले इट इज आई हैव विटनेस दैट स्टोरी तो मैं चकु पानी आइছে देन आई वेंट टू आयुष्मान कार्ड ऑफिस ते बिकॉज एज अ लीडर इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इनफॉरमेशन कि हुआ আছে एक्चुअली देन आई वेंट टू आयुष्मान कार्ड लगा ऑफिस सुपरमार्केट ते ताखान কৈছে तो that card is not valid because ताई तो 2016 लगा पीछे इश्यू करा तो PRC आनी केना जमा करिছে बोले इतुहे वैलिड होबो so certificate issued prior to 2016 are not valid एनेका भी को केना আছে सभी ना तो इतु भी मानुखान ना जाने गवर्नमेंट should give a statement newspaper ते हाली दिबो लागे that your all certificates issued prior to 2016 are invalid therefore आयुष्मान कार्ड भी ना is also invalid आरो अपनी तो आयुष्मान कार्ड तो লাগিছে গলে तो you take आयुष्मान कार्ड तो PRC from Dimapur government deputy commissioner office आरो reapply करिबि एनेका कोबो लागे तो we have not received any such information from government of Nagaland newspaper एको भी लाखा ना तो पुअर मानुखान तो एको ना बुझे आरो बुर्बक निसिना जाबो ताते बेराबो आरो दुख पाय আছে तो इतो आमी खान एज ए Dimapurian as a concerned citizen of Nagaland we are worried about those students we are worried about those mothers who are not getting medical facilities and also आमी खान सबे कैंसर पेशेंट আছে टीबी पेशेंट আছে एवरी आजिकाली खाबले सामान तो ভাল নাই इतो बड़ा बेमार बेसी होला तो every day we will see people are rushing towards hospitals Assam te to they are getting all facilities up to 5 lakhs. Anybody X Y Z Tom Dick Harry everybody is getting only তাই লাগা আধার কার্ড থাকিব লাগে ভোটার লিস্টের নাম থাকিব লাগে পায় আছে তো ইয়াতে বি at least ভোটার লিস্টের নাম আছে আধার কার্ড আছে ভোটার লিস্ট মিন্স নাগাল্যান্ডতে ভোটার লিস্টের নাম আছে এনেকা ভোটার্স খান তো তখন পাবো লাগে এটো তো আমি লাগা ভাবনা আছে সো these are the issues we are fighting for and exactly we are not fighting we want to address these issues we want to tell our government that sir eneka problem ase care lobi sir to amna hisab te itu problem kan da state government da apni kan our problem do takan do lack of awareness asna ki hota is it that the state government doesn't know are unaware about your issues the problem that you're facing should they do as now or is it do you think that the state government is not an inclusive government itu to beshi bhal question ase ole bi na I cannot say government is not aware
they are all qualified. Bureaucrats khan ase, IAS officer khan ase, senior officers khan ase. Tai khan keneka na janibo to. Halabe confusion to ase. Ito bi I cannot deny because ami bi ekjon dujon logote kotha korar me are apuni han to pai ase to eneka koi ase to. Pai ase nohoy to paise na nai itu janibo lage. To department khan to kineka kaam kori ase ami han laga chief minister bi sabo lage. And before implementation of any law, any act against non-Nagas, আমি খান তো ভাবনা তো ভাল পড়া ডিসকাশন হবো লাগে, not with the people who want to leave Nagaland, with the people who are staying in Nagaland, who has decided that they will die in Nagaland. But when if government is talking with some businessman, Kohimate bera bola aise Guwahati pora supply koribole nimite saman, and honorable chief minister aru home minister bohin talo discuss kore ase, aru tai logo pora suggestion loise kole to itu to meaningless ase because they are outsiders. And we are against illegal immigrants, we are against people who are coming and interfering in our day-to-day life. Amela business te kun mano interfere kore mon bhal na pai to. As Nagas are always, they are telling that bahar laga manu agena yate to bishi digdar dia ase. Yes, we agree. We are concerned about those people staying in Nagaland. Aru taikhan laga digdar pai ase. To taikhan la issues to bahar laga manu na jane. So I want government should take us in our consideration, like linguistic minority forum of Nagaland laga ekta member ke apne an laga deciding jagah te rakhi dibe. Take some information from us, and before making a law against non-Nagas, at least we can give some feedback. Ki sir eneka hole bhal ase niki, eneka hole bhal hobo niki, eneka some suggestions we can give. So I request government of Nagaland ki they should form a commission where there will be a space for us to represent our people, because elected representative, we don't have any elected non-Naga representative. So itu nimite ami khan to kothay na punche government logote, to government maybe somewhere they are lacking behind, awareness nai, moi itu bi kobo na jane. Aro I cannot blame those senior people like stalwart itu amala Dr. S.C. Jamir tisana manu, Dr. Surojole, taikhan nisina dangor manu, honorable chief minister, present chief minister Nifi Rio, taikhan sob dangor manu ase, place manu logote non-Nagas logote mili kana dangor manu ase. They know everything, but I think bureaucrats are not serious. Taikhan channelize koribole na pare kotha to. Linguistic minority forum of Nagaland to itu pressure group ekta ase. Apni khan laga issues khan to itu government khan ke sarkar ke pressure group bane janai di pare. So do you think that apni khan political representative lage? Definitely. See, it's a high time to discuss on this matter, political rights and political representative laga. So delimitation hobola ase 2026 te. I want to request government of Nagaland that make one seat reserved for non-Nagas. See, 59 seat to apuni lobe, ekta seat to rakhi dibe for Indian people who are staying in Nagaland. Let them speak their issues also in the assembly. Eta eneka hobo lage. One seat is open, but open is a different thing. And open seat te to amela manu to election khelibole iman mon nai. Itu pora to reserve kori dise kole bhal ase, but delimitation hobola ase 2026 te. To itu time te itu government to bhal pora bhabna kori kana ekta seat to reserve korile bhal ase. Aro Dimapur te to etia we have only 5 seats. Dimapur 1, 2, 3, Ghasmani 1 and Ghasmani 2. So we can make it up to 10 seats. Population beshi ase, divide those population kori kana we can make it 10 seats. Out of 10 you give 1 seat to non-Nagas. 10 seat banabi, itu 5 jagah te make it double. So make 1 seat for non-Nagas so that town te ami khan laga manu khan thaka to taikhan laga problem bi kobo. No, it's useless. I see many people are running after BJP, NPF, Congress, LJP and many other political parties. So ami hudi thake bhai kile politics te ase. It's a big question. If you don't have that right to contest in election, even in council, municipality council, then why you are in politics? Ami ke bhi manu hude, Vishnu, why you are in politics? Why you are in NPF?
তো এইটো আমি খানতো মন কিবা এটা থাকে তো উই হ্যাভ নো আনসার এইটো মানুহখানকে সার্ভ কৰিবলৈ নিমিত্তে আমি পলিটিক্স নাই তো I have my own life also, my own vision, own কিবা আছে I have my dignified life তো এইটো পৰা আমি তো এইটো বি কব see in 1989 I have entered in politics in 1989 আমি বাচ্চা থাকিছিল কলেজ লাইফ তে 1989 তে ইলেকশন তে মই আমালা বেঙ্গলি মানুহ একজন ইলেকশন খেলিছে 1989 তে against ভিকেসি শর্মা আই ভিকেসি তো এইটো টাইম তে আমি খান তো কলেজ লাইফ আছে 18 প্লাস হয়ে যাইছিল তো আমি খান তো যাই কেনা এইটো ভোট ফর ইউডিএফ না থাকা টাইমতে আমি এইটো এনএনডিপি এটা তো এনডিপিপি আইছে এইটো এনএনডিপি থাকিছিল এনএনডিপি ভোট ফর এনএনডিপি কো কেনা পলাইছে তো সো দ্যাট টাইম উই হ্যাভ এন্টার্ড ইন পলিটিক্স আমি লাগা এজতে আমি ওলাই উতো 89 পৰা কৰি কেনা 2004 তে অ্যাক্টিভ মেম্বারশিপ লৈছে এনপিএফ তে I wanted to serve NPF. I wanted to serve this Naga People's Front by heart. Mon pora he moi korlo. So in that way my political career has started. 2009-10 te aman minority cell thakisile. I have requested Honorable Chief Minister CM deto Rio sahab ke sir etu kile cell ase etu ke dangor banabi na so women wing kobo kiba minority wing banai dibe ho etu hobo lage so তাই লাগা কনসার্ন থাকিছিল টাইমতে তাই ডক্টর সলুজকে কৈছে হি ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট তাই এনেকে কৰিলে হ'ব নেকি দেন সিসি মিটিং তে ডিসকাস কৰি কেনা উই হ্যাভ ফর্ম দিস ফার্স্ট অর্গানাইজেশন দ্য মাইনরিটি উইং ফর আস টু অ্যাড্রেস আওয়ার ইস্যুস বানাই দিছে তো দ্যাট ওয়াজ দ্য ব্লেসিং ফার্স্ট ব্লেসিং ফ্রম ডক্টর সলুজ আমি এনেকে কৰি আগে যাইছে তো বাট নাও আই এম ফেড আপ আমি ভাবি আছে ওয়াই আই এম ইন পলিটিক্স what answer I will give to my children when they will ask me Baba why you are in politics why you have given your this youth in NPF or any political party what is my answer to serve somebody so it is not like that I have served the party not somebody so party ke serve korchi to party laga bhi duty ase but I am very much happy and satisfied with Naga People's Front because they have set up this wing to address our issues legally aru tahala constitution te bi eto likhise amala constitution te bi eto likhina ase so I am happy with this and I request other party also to he channelize kori kena jale bhal ase kile national party khante to beshi niyom thakibo minority kun ase majority kun ase who knows hindus khan ke minority nokobo bola to eto pura ami khan ke address korbe sob laga format hobo lage and unitedly all non-Nagas should think that every party te jabi jaga na Nagaland laga bhal nimite kaam koribi welfare nimite kaam koribi development te kaam koribi if we can contribute in Nagaland then Nagaland government will be bound to take care of us to itu pura moi bacha kante bi koy see never say that your home is Assam your home is somewhere else your home is Nagaland you are born in Nagaland your father is born in Nagaland so you are a born child so you have that responsibility on this land so apni to land ke justice dibi jonom hoise responsibility fulfill koribi doctor hoi kana Dimapur te doctor hoi kana thakibe if you become doctor serve Nagas in Nagaland serve our people ami bi non Naga ase by look hole bi by heart to I am Naga to itu pura ami khan sob ke serve koribi doctor hoise dangor doctor hoise jaiga na apni Bangalore te kaam kori ase apni jaiga na West Bengal te kaam kori ase Delhi te kaam kori ase is useless serve in Nagaland we have many passions in Nagaland poisa bi pabo ami laga manu duk laga bi porabo etu doctor khan ke moi kobo if you are from Nagaland back you come back to Nagaland serve our Naga people and if you are engineer come here contribute yourself in this your field whatever department you are enjoying etu koribi aru Nagaland ke age loi jabe etu ami laga vision ase I am with the Nagas as well as I am with our people all Dimapurian kibi problem aibo aman ek logote age jabo eneka bhabna kore and we will work together unitedly actually apni bra amikhan ke time dikena apni khan na community khan na issues ki face kore ase amikhan ke thik pra janai dise to nimbe thank you sir aro next time bi amikhan apni bra inka time dikena apni khan issues ki face kore ase edu khan
উপরে আমি খান কি কথা বলে আর পাবলিক খান গে জানাই দিলে বেশি thankful থাকিব আমি খান তো thank you sir for giving us your time. Thank you so much. আৰু আপোনাৰ লগা টিভি চেনেলতে আপোনাৰ বি মগানকে টাইম দিছে কথা কৰিবলৈ and I wish to work for everybody আৰু আপোনাৰ লগা সাপোর্ট বি লাগে তো এটো পুরা আপনার দুজন আইছে আমার লগত কথা কইছে এটো পুরা বেশি বেশি থ্যাঙ্কস দি আছে থ্যাংক ইউ Alright, ladies and gentlemen, achi apni khan rakhunishe ami khan Nagaland de minorities khan do linguistic minorities khan do kinaga problems khan face kori ase be it in terms of education or medical or even political rights khan be ta khan do that be problem bishi face kori ase ta khan political rights bin thake koi na aro itu bore ami khan itu issues khan do hotai inaga ani thakibo aro alak alak manu khan lang alak log opinion ki ase itu kan sab ani thakibo itu apni khan sai thakibo for Nagaland news acham sangdam for FNN.